Dudu Colony Apit Puthot Khan Bosti Along Karbi Anglong Autonomous Council Lapen District Administration Atum Jelangsi Eviction Asai Kedengpon Pini Arkoi ni Phai Thom Kep Adap Por Phai Kep Pen Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Karbi Anglong Administration Atum Jelangsi Eviction Asai Dengpono Bonta Angbong Malom Nagaland Lapen Asamate Karbi Anglong Ahoy Adolong Mate Bridge Kapahinoji Aporahut Men Hadak Aradatum Chingrumsi Arlong Nang Panjalo Laso Apit Assam Police Anatu Penta Angsong Anat Tonsi Blank Fire Pangbob Nang Koklo Laso Apit Nagaland Administration Atum Chingki Chitansi Chipang Samlo Lasi Puthot Hem Kipriasai Abang Deng Tulo Pinpor Me Kedam Tang 26 January Republic Day Arni CM Kapang Dakpon Prabjen Pen Khan Bosti Along Eviction Pado Popu Radapan Kachichak Alam Ateng Pen Pini Abangke Asai Sita Tek Ponlong Laso Asai Ko Ansi Chunjene Mo Por Phai Pho Kalite Por Phai Trok Apor Ansi Chinipon Po মসজিদ কিয় ভাঙাবলৈ লাগে পইলা কিনে মসজিদত হাত দিছে কিয় ইয়াত এনআরসি আছে ইয়াত কোনো আইডি কাৰ্ড আছে গুলি মাৰি দিও গুলি মাৰি দিও ये तो मौजूद लगा वो चुका है टैंकी तो भागा देगा पूरा पोस्ट देने का ये तो भीतर का वॉल बंद कर दिया इनका मौजूद लगा तो टैंकी हाजिर आई को लगा हो लगा माती भीतर से बेलेग जगह तो सब भांग जासे इतनी लगा कानून आमी कान कोर्ट कुरा तो इतु मजाते इतु इमान दामुर माती भीतर तो आमी तो केस करे आसे तो एकटा घर छरी केने बाकी आमा लगा माती अंदर भीतर थाका तो सब भांगे दियासे আপোনাৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰতে এইবিলাক ভাঙি দিছে হয় হয় এতিয়া তো ভাঙি থাকা তো इतो हाई कोर्ट আছে ইয়াতে তো বাৰটা তো হাই কোর্ট কই কেনে লিখি কেনে আছে ইয়াতে পিছে লাগা তো সব ভাঙা খতম কৰি দিছে ইট ইজ নট আ জাস্টিস ইটো আমি কান কোয়াছে দে শুড adhere the order of the court they should adhere the order of the court নহলে তো তাই কান কোর্ট কি দিছে তো আমি কান কৰি আছে কই হলে বি কাম তো হলে তো উল্টা কৰি আছে I think this is completely wrong we should respect the law and then they should adhere the order of the court. That is what I mean.